Sino ba? Yes! Tulak pa kayo, masira yung kalaban. Nakalakpak 10. Kalakpak 10. Dalawang kalakpak. Ay, laki. Okay mo malakpak. Yes! Yes! More! Nice! Ay! Sige. Kulang. Alam yun. Isa, 4-3. Yes! Takla. Four. Pasok lang, pasok lang. Pasok lang. Sure lang, sure lang, sure lang. Huwag sa tao. Huwag sa tao ang bigay. Iangat mo lang, neutral. Wow. Break, break. Tama na yan, tama na yan. Kill. Nice. Ibig sabihin kakalaban pala namin ito? Yung kanina rito, may ari ng bag na yan, makalaban. Nakakalaban namin ito? Oh, may ari ng bag nito, kanina. Kasi nakalaban nyo nakalaban. Nice! Sabay nyo naglalaro kanina dun. Subali. Kaya nakalaban nyo, napanalo nyo, mas malaki sa counter. Counter challenge. Ibig sabihin nila na last na kasi bang kamahan na iba. Hindi yung last. Oo nga. Pero yung sa round robin mo. Round robin yun. Round robin yun. Yes! More! 7-8. Ah, 7-9 ata? Okay lang. 7-9. Walang lalay. Palo. Yes! Perfect! Perfect! 8 all? O 8 na? Pinakabahan natin. Matulog! Sure lang, di. Sure lang. Balik mo lang. Love 8. Sure lang. Sure lang. Change racket. Change rock. Saan yung white rock? Oy. Wrong. Outside. 9 la. 9 la. Set. Out. 2-9. Ito lang yan. Abol. Taas. Uy! Buti tinira. Para mag-out. Love 2.
Ganon. Maiksi. Ilayo nyo siya. Sa puti. Oo. Sa Bigay sa naka-blue. puti. Sa... Bigay nyo sa itim. Short eh. Huwag masyadong ano yun. Kabila. Nice. Yan! Very good. Perfect! Yan! Isa! More! Sakya! Good job! Sure lang. 15 anong squad di? 15 lang. Malayo. Dapat doon na ibigay uso. Bigero yun. Tumbak lang yung mabunga nga. Lakas yung puti. Sa iyo yung sinabi mo kanina. Yung gano'n. Kasi yung nagtanong na panalo ba. Tapos, marami namang out. Bilis niya makasita ng conclusion. Ano yung bakla? Bakit tayo na nakaano? Bakit tayo na naglalaro? At talo naman din. Kahit na paano. Aywa! Part 4. Sa natin pala. Shot. Long. Ah, Inay flag pa. lang sa serve. Yes! More! Bawi. Ano ba kami na kaya din? Yan! Lakas! Mano yung spaghetti yata eh. Nag-chocolate. Yung masyado. Chocolate. Sobrahan ng chocolate. Yun pa. Yung smash na kung ano. Tusok yung mas Kaya na eh. nga, Puti. kaya nga huwag dapat ganun. Yun yung bigyan. Kung bibigyan ng kaya. Ayun. Naku. Sana. Wala. Talo. Talo pa. Yay! Nice one! Side. Perfect. Yes! Pagod na si Dan. Na ano ka na naman. Tapas yung smash nila. Matusok. Papunta ko sa puti. Control! Ibang dribble ka na. Yes! Ball! Nagandap 7-1.
Tatlo. Palo. Nice. Very strong. 8. 8. Natakot ako. Love. Palo. Good! Sayang yung Palawi. More chocolate pa. Maganda siguro ng fireworks. Tawag dito. Ito mga pressure. Control! Palo. 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 Out. Nice. Nice. Ganon! 9, 9. 9-3. 9-3. Apat. Exit. Exit. Yun, buti na lang. Yes! Last four. Wala ko. Ayaw ni Dan ng mataas yung service. Oo. Kasi yung Short serve lang! side service siya dapat. Palo. Dito. Very strong. Lakas. Okay lang. Okay lang. Bilang. Ayan, break! Nang ano si RD. Nanggigigil. Dapat di siya manggigil. Yan. Very good. Out. Wait! Nice one! Ayan, kaya pa. 1. More! 5 points! Stop dyan! Stop! Stop nyo dyan! Oh, shot! Wala na, maganda. Stop! 7-1. 7. Yes! Oh! 2-7. 7. Stop! Ako, yari. Wait na. Hindi pa. Pwede bigyan ng higher to eh. Palo. Yes! Aywa! Shatra! 7-8. Pwede pa yan. 3-8. Short serve. Pareho kayo mag-serve. Puro out. Mga pixan nila ang meron eh. Mataas, RD. Huwag Ay. na dyan! Ito pa. Game. It's okay. Nice game. Wala. Sasama kayo sa loob. Sige lang, sige lang. Okay lang. Nangyari? Anong masasabi mo? Ano? Nililigis yung kamay ko. Ah. Wala eh.